Tapangni joto ta khoktai bukukjono lamsago trini jorani kok pandawo tini 27 তারিখ আগস্ট 2025 সাল মারি trini salo kotor kok tuma saito khang samir jorani kok pandawo o jorawo ungtong jorani halogrogni kokno bo kisama khosatai klayo o jorawo belai khasung kotor rungai asai phai tongo je Tripura hasteo development ni je samung angor agibo sai phai tongo development যেকোনো পার্টি ফাইদি যেকোনো সরকার চাইদি বড় খালাयो কন্টিনিউ প্রসেস বরন লোকরগো সামুংরনানি गोबां स्कीम नि बिसिंतै बेनिफिशियारनो हेल्प खायनानि बाय थांया कय पासारनानि ग्रोथ बारिनानि ना बाहिर त्रिपुरा ताबो ओ जागा फाइसो पाक्या फियाबा त्रिपुरा साराव गाके करं जागाव सेप्लाय जाकमा पागै आबा हाय सेप साप माया हनैयाय যত পার্টির সাও তোমার সিপিএম তোমার বিজেপি তোমার মথা তোমার কংগ্রেস ফেবা আমনো সলিউশন খাইजेन बागै केफानो आं सिरनाय नि बासाय फायाखौ आगि प्रति एएडीसी वै राजीव इंदिरा गांधी ताबुक फानो बरनि बखाव कथांनि दङ कांग्रेस अन्न सामुङो सायफान खलायदों टीटीएएडीसी रमानो के बहामियानि सायमानिया अबहायनो केन्द्रआव ओ सरकार तामुरनो रनाय हिनिबो सायथाङो हुंके अब्रन लोकरक आश्रय दङ ताबो ओके फियाबा ताबुक जे बुबाग्रा प्रदत किसु डेभलपमेन्ट तिफांबाय लोकरक गोबांखौ खाहाबै बरनो पयजो चालाय दङायो अ जराव किन्तु बर लोकरकनि जेमन चिनि बसाकनि जेकुनु जागाव थाम्बुवार खांके आरो याक सबै माहाय त्रिपुरा सारनि जेकुनु दुखु मानमानि देराबै जमनि जागाव खाकेन बरक जबाव अंखरि फैयो आबोनि बागै ताबो बिरोधी रकक सालाय दङ ताइताय ताम आबो बरक बा ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड से सानमानि ताबो खेतां बिसि नति फाइखायोका लेके रोमान स्क्रिन नति लामा का सुलायोखा इयांके बा एसआईआर नति नै इनको सानसाय दङयोका मिनिस्टार होम मिनिस्टार नि आरो के आबा केने एनआरसी ति नै रेली खायोका ओ डीएम लक तालाय लेयोखा नै सरकारनि एगे गोबां बरक कमा कक साइतो फियाबा ओ जराव त्रिपुरा सारकनि बखा नि ककनो बुजि ui borok o coba khlai tong binyo abo khlai tong nei tini kok manka abri mo mangpli tong si dia phawo aboni mangpli je bc noti gai je update so tini Dilip Kumar Debbarma ni thani o kisa kok ang thuinya harma tong omno kisa khlai ji jorani kok palo karno kutung borok tabu nai tong जे तामखा सल्युशन नि मान केब होनो बीसी इलेक्शन खले ताम चेंज ना तंग खने दि बीसी इलेक्शन का संग ताम चेंज नि मान दिलीप कुमार देबबर्मा खरसा सोशल वर्कर नि बखाते जतन ग्रुपा दिनै आं जे किछुदिन आगे सुप्रीम कोर्ट नि बुबग्रा साख्लायमान मते दिल्लीव सुप्रीम कोर्ट माने केस खायका त्रिपुरा मथानि पक्ष থেকে ও বিসি ইলেকশন দিয়ে ইনকা আবো টু জাজ नि बेंच এবং খরকসা জাজ ও খরংনি বিসিङाव চিফ জাস্টিস নিজে গা আবো খুব মানে ইম্পর্টেন্ট বেঞ্চ মানো এবং ও ডাবল বেঞ্চ ও কেস হিয়ারিং মানে পরে রাজ্য সরকারनो राज्य सरकारिया राज्य इलेक्शन कमिशन एवं नेशनल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया और दुईजन नोटिस जारी करे माने वो कारणे वो बीसी इलेक्शन उसु माने लेना नांगा माने 5 बছর काका 5 বছর काई थां कुनो वो ग्राउंड वो बीसी इलेक्शन खाइमिया नरक जानो आमन गय समय खाइ दिजे का 4 सप्ताह माने मास कैसे नो मना आखै दि 4 सप्ताह बिसिङाव अब रिप्लाय मारिनाय ओमफ्राय आसु रातिसको राय तो दान खायको गाय तोके ओ नोटिस जारी खाय माने हयतेनो बुझि जागो जे अब फेभरेबल राय न माननाय माय हमनानि कोनो कारण करि दाम हेमबा बरक राज्य सरकार पक्ष থেকে কোনো যুক্তি অনুমান মতো খুঁজ করি বড় अब पॉलिटिकल रीजन अर्थात बीजेपी पार्टी बरक बीसी इलेक्शन फ्लाइके बरक पार्टी माने पाइगलाक चेन्नाई आबुन नुकजागनाय पाब्लिकलि आबुन बागाने बरक खाइया लेरि तिनो एवं बरक आबो स्वैराचारी मनोभाव अनुमान खालायो बुझिला এটা राज्य सरकार
বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপুরা থাকতো তাবনি সরকার আবনে পরে বসে হ্যাঁ ও বিজেপির নেতারও মন্ত্রী কত কত বংজামানো ক্ষমতা ओमफ्राय बिजेपिखौ आइपिएफटिखौ खरब जासै ओमफ्राय ত্রিপুরা थाबो खरंनि दङ आं बिजों खरबजा माने कैबिनेट मन्त्रि যাই হোক 13 জন এমএলএ दङ ত্রিপুরা थानि हाइफोनोसे बर' खायनानै बसिया अर' हयतेनो स्राय स्रायके सिजागो बिजेपि बा रायजो सरकारनि जे मनोबृत्ति তিনি दखनि प्रति बाहाय তিনি दखनि बर' তিনি दखनि गाहामता नाय नायया दाबो सिनी जनजाति मोर्चा खायनाय नेतारक एमएलए रक मंत्री रक बरक ओ जे अरनि पार्टी बाय उगनि दखनि बरक नेतारक बीजेपी तंनायरबो दागि जागय तरें तरें बासालाय कालि कामि थांगय बीजेपी समर्थन बानायनाय सांगनो खायदो এবং ও মাসা মাংনি রনো রাং রক বিভিন্ন প্রলোভন ফুনুগয় যোগদান খাইমার অনুখাজম মান্দায়রব गाहामथि हाय सांगरबो खाय बासालाय दङ उयंखाय ओरैखाय नुजाक दङ जे बिसि इलेक्शन जेटा आबो एडिसि प्रशासननि ग्रासरुट लेभेलनि जे जनसाधारण निर्वाचितभावे बर' प्रशासननि বিভিন্ন प्रकल्पनो चालु खायनायनि माने कार्यकर खायनायनि आबो बागै खायजाक आं आबोनो साना नायो बिसि इलेक्शन जे खायया मइलेरि बय 5 বছর खाय तिमानि आबो गणतांत्रिक रायजो अनुसार बेलाय बेलाय चाया এবং आबोनि बिहिंतिखौ रायजो सरकारनि स्वैराचारी मनोभाव प्रकाशित दंखा प्लास स्वैराचारी माने बिनि क्षमता दं होनो बजाय चातुय खायमानि आबो नुजाखा प्लास दिन बरंनि प्रति बरंनि बुसुक दरद दं बरंनि बुसुक चिनि उन्नयनि ব্যাপারে बन वासुमान दं गरै आबो गाहामबाय नुजाखा बरक चिनि बरंनि उन्नयन गाहामबाय खाबाय खौबो नाय दं हिंखाय बरतो बिसि इलेक्शन टाइम देखायनाय ककमनि प्रथम दिके कोविड लाइव निनी उनको खाबले उन इलेक्शन खाबले ताम खाया जाके निनी उनको खाय ताम खाया तो बिसि इलेक्शन के ताम खायना नेसनो मोजाकसा मुल कानन खाय बिसि इलेक्शन खायके बरफ हारिनाय गुहार हारिनाय आबुन बगान बरफ आ बेपारो लेरितो अच्छा और कैसे मा संनाय बिसि इलेक्शन खायके द बीजेपी से नाय किरे जाखा किंतु इलेक्शन खायांगै दंमा बाय तामो चायांगै दंखा चिनि बिसि आमचाय नि लोकरंनि आबुन बगान তিনি চিনি বরক যারা বিজেপি খাইতনে নিনি জনজাতি মোর্চার বিজেপির তো বড় গুনি দফানে বলে নরক অন্তত সানা উচিত তংমানি নরকনি সরকার সে ক্ষমতাও নরক দাবি খাইনা উচিত তংমানি বিসি ইলেকশন খাইয়াং দং তো চাইয়া আবো খাইনা উচিত খাইয়াং দং এটা মুংনাই নং গাঁও সভা করিখাই তিনি ত্রিপুরানি গ্রাম লেভেল বনে ওয়াজে এরিয়া তাম হামো আবো অন্ত নাইগারে গাঁও সভা করি হিংকাই সরকারনি বিভিন্ন প্রকল্পর যে সামু ও গাঁও সভা লেভেল খাইনা কক দমনি আবরক ঠিকভাবে খাইজাকলা আবো ও সরকারি কর্মচারী বিহিংতি দङ दाबो ओ बिसि खुलिबाय दाम दहाय एन रेगानि सामु साब खायनाय आबो ओ जे प्रति ब्लक नि आन्दार गाँव सभानि बर' राज्य सरकारनि जे पंचायत सेक्रेटारि रक बर' बिसि पिसे रेगानि काम खाय दङ एके ब्लक तो बर' सरकारनि आन्दार आरो कर्मचारियाथ' जों सरकारनि कर्मचारि रक आबो तो रुलिं गभर्नमेन्टनि पक्ष खानानाय एके बरक जेबाबो दागियो आइनो बरक खायनाय एके आबुन बागैनो एन रेगाहाय प्रकल्प रक चिनि एडिसि एरियाओ आबो काहामखंगिया ठीकबाबो नायखर जागिया कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधि गाँव सभा मेम्बर दङ हाय दंखाय ओंखायसे ओ बिसि लेभेल बो नायजाखामु एके बरक जा खुसि ताय खाय दङ बरक एडिसि एरियाओ एन रेगा तुइ आबो कायसे एग्जाम्पल सागाता आबो बादेव गोबां सरकारनि तांबो तां दंले प्रकल्प दङ कर्मसुचि दङ आबरक एडिसि एरियाओ गाँव गामि आमचायरखौ खायनो थाखाय ओ बिसिनि माध्यमै मा खायो ओ बिसिनि माध्यमै बेनिफिसियारि सिलेक्शन मा खायो बिसिसि कुरिंगे साब खायनाय बुझि खादा आहि अवस्था ओंखायनो बरंनि उन्नयन काहामखाय नायखर जायगा सरकारनि स्टेट गभर्नमेन्टनि प्रकल्पबो तो एडिसि एरिया खायना नांब्ला गाबो नायखरनाय साबो ओ बिसि कुरि बे आमति असुबिधा सम्मुखीन दङा कारण बेनिफिसियारि सिलेक्शन खायनिया सरकारी भाव निर्वाचित प्रतिनिधि करी हिंकाय बुझी करा
tabuk je bubagra ga khabang tade bukchong bisi election nya ni bagai sarkar ni kabang mo scheme rok kami nyo jotori nogo sogiya ango apuge baksamaya ango tai panchayat secretary rok simino tabuk go blog ni bisi ti samung khlai tongo tai dilip deborma bokok siljaka je kabang ma official staff rok no o je blog ni hoite blog ni samung phaimani bagai ayan blog no hungka ke state government control khlai tongo nei borok yang panchayat jora ya phonar ki tono main kok bisi election khlairia ngi tongmani o state government abu duklo karon ungkha borok sen na kiri jago borok sen khangke village committee kha joto sai grass level o grass level o tumu hak kari khangke sakau kari khase phanai tam hima ya phang kari bu phang thangai amai party ro wani ya phang kari party tori maya obron koksil jagabo mane karono abno tugi man khatabo eke farike khabal tade bukuk chong obo khai kotor kok to mani ya gulo tai kaisa kok to ma tini ang agi ke to kaisa ulo tai kaisa link khlai kok sao phiaba tini kan khai kaisa ulo tai kaisa tabu obo to political iba Tripura hasani administration related kisa kok saka tabu phari kaisa khas khamani kok to ma tini 27 tarik Agust 2020 ni 27 tarik Agust je borok rok saimani rok borok jaikino tini kha khamjago tamni hinba a jorawo sini Tripura rokno agipuru je Ganamukti Porishod rok Shikha Langkha ako kahani himani ya rokano sini borok ni bisingo gobang ma raja tam sasenai baksa to uddesho kahamti nyai thango lekhapora gorang rokno phiaba lekhapora rok khlaiya jemon jomatiya hoda rok bahanyo srai kok saka je sini drop out bangmani bagai bolongo thangnai bangkha nei drop out bangmani bagai bolongo thangnai bangkha mane no jora kaisa obahe din laika u madhyamik fail ya ka 7 jora puri liya abahe ro ungkhang no borok nogo tong ke jate ga ke u bobi sajak te abake baksa bolong ro thangbai kya obo a jora ni kok ga ke jomatiya hoda ro ram emre ram jomatiya to srai ni bokti darong ro je borok kadang jaga o kereng jaga drop out kucing kruma bising tei abahai thangna ro kasunya mangkha nei sao abahanyo 2020 o kusu homui tongai mani jora abahai ro kintu a jorao rungni bagai lukurok taisa khorang kotor khlainai hostel rogo tonoi ashram rogo tonoi purnain bising ke Gurudev Shantikali ni sinijago Gurudev Shantikali bo khoroksa adyatik lamatei gesing Tripura sani bisingo u jora tui kahamno message roi tongmani aro Tripura sa simia wangsa toksa jottono phainai bini sisotto grohon khlai phaimani tai bini wangsukmu naharmu nasikmu mane uddesho obono je rungbai kereng khlaiya nangnai je sung rengbai kereng nia sak jora tei o ha sakani go tong khlai tongi manya samung sakrai chawi manya phiaba ha sakao je borok lekha pora bai chali tong hake abo borok simia pura dofa se kelugi tongnai hai ni bo asrong khologe school khlai tongmani phiaba o tini tui hai 27 tarik Agust 2020 o bono asumsa hainai samusita tanai ro sal kathang no silai kogi bothari kalang thangmani tai a jorani koktoma angbo mujomani tongo bono asuk adyatik bai kereng ba bono Gurudev ni mani ba kathang datai sa kifli phaino nei bono sapta kaisa sogya tonglai mani bono sapta kaisa ni pore bono arbono simang painai oro jerenia Birendranagor ni engko abini ashromo Shantikali ashromo bono paithak samung khlaijak mani ikai bini tini thuimani salpan hungka dihan tengmani sal sak yakarmani sal phola besakni kowi thangmani sal ani mano darak sida kok samangga batharjak mani sal phiaba bo kering mani yagulo bo bini sisorok abai kewa Shantikali Seva Ashram baksaba Shantikali Mission baksaba Shanti abai Seva Ashram gobang makhuluk lainai lukurokno porerani sep tabo khlai to kereng jago tini amanya mangkli kaisa kasai pekya
Burakha Mandai Burakhawo Mandai blog ni Burakhawo aro kaisa subrai seba ashram tongo Santikali mission banyai koljak hingkai a jagaono rongsrung tongnai buma bukhakwri eba baksa buma tongni bigra bormo free lekha pora porri tongno je soktui khai abo bebang ison lekha no samung masai tongo ni sawo ge abo to tribal welfare bo kissa pormo samung ruma tongna jotono riya phano hingkai aba khainei choli tongo hostel ran khai tongo borok timi o Santikali no thuimani sal palai jaikha palai mani no obahai je borok bono botharka borok abo siangni se borok botharo abo no borok ni kok biti tai kogungkha je bo thimani yaglo ba bini bung bai kama borok tawbo lekha pori tongo abo no tini muitu khlai rekha je bini bung no omar pamna bagai tabu samung tagai tongo borok abnono puruka khanai jadi Santikali seba ashram ni bakhaktui nai tinini o rally muitu khaimani tabu bono songi himnai tongo akokno sao je Santikali ni ko hom kusang ni khaka hamya phari dotonno hambai ro tini 26 tomo Gurudev ni thimani sal abono tui sing bini Mumbai Slamjak Sri Santikali mission ningai singoro tini Burakhawo rally khlaio bini thiman salno muitu narnan bagai bo 2000 sonni 27 tarik August tinikti hai salono samung hamia jara wansungma hamia wansung naironi yago bini sakno ma bedokha anga o salrokno sing muitu narnan bagai sing potik bosorno sing palai layo potek amchai rogo ba sini je potista khajak society ni school rogo sing tinti hai 27 tarik nogajo sing jotono kebo mondiro kebo schoolo kebo lamao sing bini themani salno tui sing himbo torok himlayo kharong tai sing chini khawo belai khino kha dumani phaiyo tamo hingkalai Gurudev ni je wansungma kotor wansukjak sini dofani borokno kesang tai kusuk khlairan bagai bini wansukjak o hayungni sini chukthaya ukuluk laijak borokno tisanan bagai bo sungno saman bagai tai bini sanam kalangjak je school rokno sung tai bo nokto khainan bagai sung muitunargo bo sungno sawo o dopharok buibe baksa basana khai borni yago kolomne ostro norok yafare dihnei abon bagino sung sini school rokno sung tai bo jordar marwo chini porinai sare khonairono Gurudev ni je saja kokrono sung ma bujugo o jorao sini yago kolomni ostro baise sung himna nangnai hainei oborno sung muitu khawo muitu tongran bagino sung sini school ni chhatro chhatri rok tai or elkarni bokto brindorno tui sung potik bosono bini thimani salo sung tai asaima salobo sung rally rok khlailai Sir, actually, butharjangmani karon tangi butharjakana tau Gurudev. Sing to Gurudev butharjangmani bini karon to sing saimeya kai bono je sing wansugo sing je saimano je bini samungno jara sajaya rok ba bini samungno je kebengnai rok borno bono butharo karon bini mul lokho to samogro chini o hayungni sini Tripura rajyoni sini গ্রামগঞ্জনি চুকথাইয়া বুইবে বাক্সা থাংমায়া তলা দংজাক আমতি হাই বরনো ব সাকাও তিসানাन बगै चाइतोबो वानसुबै मानो जों माने बिनि आ सामुं न जुदि चावै थांगाकाय बरनि सामुं जाजागलाक जागलाक आमति हाय वानसुबै न बरकनो जे सामुं हामिया वानसुनाय रक बरनो कगै बोथारोता सातिनि नंनि अरे लिबरन सिम्बोसु रखाय
जों तिनिक चिनो रेली चिनी सिरि सिरि सान्दिकाले मिसन जेरै स्रों दंथाय नक निसिमी जों हिमै चिनी शिवनगर बुराका हाई सेकेन्डारि स्कुल समनि निथेके जरा जों हिमै जों हिम्मतक हिमले लायगोन सानि सिनेमु आं आंनि सिनेमु होखाय आं अरो सिरि सिरि सान्दिकाले मिसन बुराखानि प्रेसिडेंट सभापति इंगै माने अरनि तांग अकरांगै आं सामुं खाबानि ताते बुकुक चों थासिं जे बीसी इलेक्शन तुइनै कक साका अबबाय कैसा रिलेटेड कक मांग नायथुके ताबखे नायथुगै मानखा आबुनि यागुलो उजे पुया दिलीप कुमार देवबर्मा जे सोशल एक्टिविस्ट बकक सामनि यागुलो अबनो फुनु कांकेन किसा खापेजा खामु ताबक सानिया कक मान थायो जे आगे इंकेतो पंचम अर्थ इंको जगह 15 finance tabuka 6 finance ni samung ito aze ষষ্ঠ অর্থ কমিশন ni bakhakai 6 finance commission ni bakhakai tini kaisa kokchap kha rang mantri pranadit singh rai bo tini kokchap thani o uji bc election be belai related karon bc election ingya hangke जे गोबांमा स्कीम सरकारनि बाजेट नि गामियाव ताम नाङै दं आबुनि रिपर्ट रो आरो रहनाय गैयै दं कारण जनप्रतिनिधि अबनो हनजागो लुकुरनि हामारिनि बागै ताम नाङै दं नि गामियाव लुकुरनि हामारिनि बागै नि ताम नाङै दं आबो सानानि बागै लुकुनि अजामानो नांगौ आरो सरकारनि बरकनि बिसिति जे रिपर्ट रहनानि बागै सिस्टेम गै इकानो जनप्रतिनिधि माने लोको बाय बुट चंगि रहरजाक आ बरक जे कक साबो आबुनो आ कामि लोकोनि बरक कक साबनि गलायो इगे बिन कामियो ताम जों जालङै दंखा आबो साइसा साइजाया ताव सानानि बरक सेकरै बुट चंगजाक सेकरै 2016 मासि 2021 इलेक्शन ना तमने ताव 22 23 24 25 4 बছর লাই दंखा इगे ओ 4 बছर तिप्रासा कामियाम जायो हामिया जाया दुखु दसा लामा तui पुखि नांग साव सासिरायबा साजेन बागे कामैया रेगा आगि 100 दिन लाई थाङो ताबके 100 सकाया आबाय जों जालङै दंखा नोंखांके ताबको जों जालगनो सालायमानि तिनिखे जों सराय के आनिया पावनादि मांखनि पुएनसिमिन पुरुदि जे नरक साइमानना बीसी हिंगाबो टीटीएएडीसी आमसायो जे विलेज लेंग बायखा आगर तलाव बाहायनो म्युनिसिपल काउन्सिल दङ आगर फातराम जायंग म्युनिसिपल काउन्सिल आगर तलाव बिसिङो हंगांके म्युनिसिपल कर्पोरेसन हंगांके ओ म्युनिसिपल काउन्सिल हंगांके इलेक्शन सामना रमला सामनालाय काउन्सिलर ताबो म्युनिसिपल एएमसी आगर तलाव म्युनिसिपल कर्पोरेसन आरो हंगा सामनो चंगलाय कर्पोरेटर ओमाके चंगलाय माहि ताबो विलेज लेभेल हंगांके जोंतामो चेयरमैन विलेज कमिटी नि चेयरमैन दक चंगता इनका आबरनि इलेक्शन ओंना नांगौ गे बरक से कामिनि काम हामिया पुरा रिपोर्ट थुमुइनाय साबनि पारावतामो कामि नि जोंजा बर लामासनामो नांखा बर पुखिरि सामना नां बर साब नगमाया ओंतं आबो नायतुगि लिस्ट रुइ रहरना नांगौ फाइनान्स कमिशन न ओ फाइनान्स कमिशन न गाबनो नायनाय सिद्धांत नावो जे इ ताकलाय अबो खायनाय ए अबहाय तिनि कायसा पान्दा ककसाब जाका आरो बीसी रकगे करिखा कारण बीसी नि इलेक्टेड बरक करै विलेज कमिटी नि इलेक्टेड बरक तके तिनोर फाइकामो फाइ बं कामिनि कबमा जोंजाल गमा रिपोर्ट र फुरु कांकासे और काम सेंसन खाइकामो एकदम 100 ताव 50 ता फले खाइजा कामो ब्लना ताव तो बीसी के से संग बरक करि गाका तिनि रे फाइ करिखा अबहाय मांगप्ली किंतु बरनिके जे त्रिस्तर पंचायत जे जनरल एरिया वो अब तो इलेक्शन नङै पाइखा इनका का बुइनो उनको सभाधिपति इनकाय बरो बेवनो तंबाय खाता पंचायत समिति इनका के ओमाके जे तीनटा पंचायत तंगमनि आबनो आबुनि जे जनप्रतिनिधि बुट रिजि दिजार तिनि आबुबाय रां मन्त्री मालायनाय पूरा रिपोर्ट नाबायखा अबनो ताबु बरो इमप्लिमेंट खाइसिनाय टीटीएडीसी के बा खरायदि तिनियाव मांगप्लिनिको
कमिशन नि बखाक्तै पंचायती राज नि त्रिस्तर पंचायत नि जत बुट पाइ गप्लाय अंजाक आदं ताई अर्बन लोकल बॉडी रगनो तुयै कायसा कक चाबलाय मुं पान्दा संसाजाखा हास्ते बेरेमनि ओ जे लुकुबाई चंजाक आदं रगनो तुयै पंचायत नि दालथाम कायथाम बेरेमनि सामुं हुमुं रगो बाहाय बाहायके तांनानै नां बर' रां बक्सिना नांखो ताई तामो तामो हामग्राय सामुं खायनानै नांखो आबोनि रिपोर्ट रहरनानि बागै बाहाय बाहायके रहनाय ताम ताम रहनाय आबाहाय ककसाबुं पान्दा संसाजाखा संसाजाकमानि बिसिंतै जे पंचायत आमचाइनि हामक्राय रजाक बरक कागज साबमिट खालायके आबनो स्टेट फाइनेंस कमिशन रक बबो रुइसा रियावैसा नायै हामक्राय सामुं खालायजागनाय जे जागाव TTAADC निके BC इलेक्शन चैनिया आरो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बकरै आबगै ADC आमचाइनि हामक्राय रकबो अर खबजागलिया फाइनेंस कमिशन नि बखाक्तै अबाहाय हामक्राय सामुंनि दङ जागा BC रकनि बाहायनो बारजा दंमनि फियाबा आबाहायके सेप्लाय जागनानि फासिं थाङै दङखा TTAADC फियाबा TTADC नि BC न कारै ताई त्रिस्तर पंचायती राज ताई अर्बन लोकल बॉडी नि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिभ रंगति तिनि ककसाबलायमानि कायसा हास्ते हामक्रायनि सामुंनि पानो ADC न कारजाक हामक्राय इंगै बासाखा तिनि अकगलाम पान्दा तमुनो TTADC ओबो BC इलेक्शन नंजाखके गोबां हामक्राय तिनि न इंगै मानखामु आबाहायनि नगजाखा तिनि मांक्लिओ এখন রাজ্য সরকার মানে টোটাল স্টেট ফাইন্যান্স কমিশন 6th ফাইন্যান্স কমিশন গত জানুয়ারি মাসে এটা আমাদের শুরু হয়েছে 7 জানুয়ারিতে। তো 6th ফাইন্যান্স স্টেট ফাইন্যান্স কমিশনের কাজ হচ্ছে যে টোটালি যে এই যে তিস্তর পঞ্চায়েতের একদম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ BSC এদের যে কাজ করবে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করবে আগামী 5 বছর সেখানে কি পর্যায়ে কোথায় কাজ করলে এবং কোন বিশেষ কাজের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এই সমস্ত কিছু তাদের থেকে সরাসরি তাদের মানে সাজেশন আমাদের কালেক্ট করা এবং এই করার পরে এবং সেটা ফিনান্স কমিশন স্টেট ফিনান্স কমিশনের সিদ্ধান্ত নেবে টোটাল নিয়ে তারা স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে এটা সাবমিট করবে এবং স্টেট গভর্নমেন্ট তার মধ্যে স্টেট গভর্নমেন্টের এখতিয়ারের মধ্যে বা তার সম্ভবের মধ্যে যে জিনিসগুলো খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করা এবং সেগুলো যথারীতি তারা এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট কাজগুলো এগিয়ে নেবে ঠিক এইসব জিনিসগুলো সরাসরি নিয়ে নেওয়া এটা আমরা যা আমাদের এই পর্যন্ত স্টেট ফিনান্স কমিশন হয়েছে এবং প্রথম এবং পঞ্চম এই দুটো যে স্টেট ফিনান্স কমিশনের মাধ্যমে প্রপোজাল গভর্নমেন্টকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এক কথা প্রথমটা মানা হয়েছে আর পঞ্চমটা মানা হয়েছে এরপরে বাকি যে মাঝখানে আরও 3টে মানে যে স্টেট ফিনান্স কমিশন ছিল সেগুলো কিন্তু তৎকালীন সময় কোনো সরকার এটা মান্যতা দেয়নি আমাদের থেকে ফিনান্স কমিশন আমাদের সময় হয়েছে আমরা এটা করেছি আজকে 6th ফিনান্স কমিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য টোটাল পঞ্চায়েতের বডি ফিনান্স কমিশনের যারা সেক্রেটারি চেয়ারম্যান আছেন মেম্বার সেক্রেটারি আছেন এবং আমাদের পঞ্চায়েত মন্ত্রী আছেন কিশোরবাবু এবং আমাদের মেয়র সাহেব আছেন দীপক মজুমদার থেকে শুরু করে সভাধিপতি এবং সবাই মিলে এই আলোচনা এতক্ষণ ফার্স্ট হাফ হয়েছে এবং সেকেন্ড হাফও সেই আলোচনা আরও বিস্তারিত হবে এবং যেগুলো পয়েন্ট তারা বলছে যেগুলো ডিমান্ড করছে সেগুলো রাখা হচ্ছে এবং এগুলো আমাদের আগামী জানুয়ারি মাসে 31 জানুয়ারির মধ্যে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে ফিনান্স করে দেবে এর মাধ্যমে এই তিস্তর পঞ্চায়েতে শুরু করে তার ডেভেলপমেন্ট সরকার দায়িত্ব নেবে এবং এটাই প্রকৃত ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা প্রক্রিয়া এটা আমরা পাচ্ছি সেটা কি বাড়ানো গেছে না আগে থেকে বেড়েছে কীরকম যদি দেখুন স্টেটের যে রেভিনিউ নিজস্ব যে সোর্স অফ ইনকাম এটা তো বাড়ছে যদি এটা না বাড়ে তাহলে কেন আমাদের যে বাজেট ক্রমান্বয়ে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে গত এই বছর যে বাজেট হয়েছে 32,423 ক্রোর্সের বাজেট আমরা করেছি এর আগে আমাদের বাজেট ছিল 28,000 আশপাশ এবং এর থেকে যে প্রতি বছর বাড়ছে যদি আমি আরও পিছনে চলে যাই 17-18 বাজেট ছিল 15,000 কোটি টাকার নিচে ক্রমান্বয়ে সেটা বেড়ে আমাদের গত বছর 32,423 ক্রোর্সের বাজেট করেছে এটা তো একমাত্র সম্ভব হয়েছে স্টেটের যে রেভিনিউ যে নিজস্ব সোর্স অফ ইনকাম এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে
এবং সর্বোপরি এটাও ঠিক পাশাপাশি বলতে হবে সরকার অ্যাডিশনাল কোনো রকম জবরদস্তি কোথাও ট্যাক্স কিন্তু আমরা ইম্পোজ করি নাই। এটা যে সোর্স অফ ইনকাম সেটাকে ভালো করে কাজ করে এবং সেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের ট্যাক্স রেভিনিউ কালেক্ট করেছি এবং এখানেও আজকে এখানে বিভিন্ন রকম আমাদের পঞ্চায়েতগুলো থেকে যে রেভিনিউ কালেকশনের কথা উঠে খাবানি তাহলে বুকুক চং হাইকে বিসি ইলেকশন বালাকি ইম্পর্টেন্ট আবো বাই ইয়া বাই ko buikheba nono kar kalije kemar development samung khai tongkha খাবানি তাহলে বুকুক চং তাই কাইসা কতর কপ তো মানি ইয়া পাবো ডেভিড মুরাসিং বসকাংনি 9 তারিখ সেপ্টেম্বর দিল্লিনি যন্তর মন্তর ধর্না চুকনাই আবুর পরে 10 তারিখ কে হোম মিনিস্টারন লেটার নাই आ 9 तारिख नि दरना जागो फाइन बागै जत राजनीति हिया वै फ्लेग हिया वै 12 थाखतनि बानानि तलबो फाइबायदि नै ब साख्लाय दंमानि तिनि थाइन सानजाबो हंके ब खरसा नेता रकनो बिनियाबो जे बमुलिस दंमानि आबनो कल खालायनि आइखा कल खालायमानि बिसिङो आनो जे खबर रहमा मते सीपीआईएम एबा जीएमपी नि सेक्रेटारि राधाचरण देवबर्मा आगिनि सीएम बोनो कल खालायमानि कल खसालिया डेभिड मुरासिंनि ओंमानो पाइलाया ओंमानो सिथते रम्या सीपीएम नि जीएस जितेंद्र चौधरी एलपी बिनारखे कल से हाबिया आगिनि सीएम राधाचरण देवबर्मा के कल खसाया एलपी जितेंद्र देवबर्मा आरखे कल हाबिया मंत्री विकास देवबर्मा के रिंग इंगो कल खसाया दफानि बागै फाइनि नै बकबो माता देरि वासी बिमल कान्ति चाकमा हंकाय कल रिंग इंगो रमिया बंका ताबक एडीसी नि काउंसिल नि अपोजिशन पार्टी नि लीडर बिमल कान्ति चाकमा एनबीसी हंकाय एमएलए रामपद जमातिया बतागि मंत्री ताकि के एमएलए बो कल रमिया कल रमखा एमएलए विश्वजित कलय मंत्री विश्वजित देवबर्मा हंकाय मंत्री शुक्लाचरण नोआतिया हंकाय आईपीएफ तिनी प्रेम कुमारी आं सं बाहिनो बरमो बाहिनो कल खालायखा ओंखाय जतनिसाय फुन रमै फानो अ जे आरो थांमाया थाना मुसुं दङ हायफोरा थांमाया आबाहाय हिनि सानाय हिंके कांग्रेसनि ताबु जन आदिवासी कांग्रेस नि केतो बनो चेयरमैन सब्य कुमार जमातिया ब हंकेनो डाइरेक्ट फाइमाया नि साका ताम निहिनबा नों खरकसा जदि राजनीति पार्टी नि बरो गियान के साखामो नों तो कैसा बदल नि राजनीति नि लीड खलाय दङ अब गई गे डेभिड मुरासिं साका आं तो फ्लेग तुया पार्टी बुंबो तुई खाया 12 थाखतनि बानासे तुई खायब्ले के इहि नों तो राजनीति ओ दिप्रा मथानि मोखां फरासिनि दङ बाहिके बं मानाय नि साकाबो डेभिड मुरासिं लास्टे अबन ककाय सासिबो राजनीति खायनि बरो रक के राजनीति नि फादार थाङै कुनो जबा खायमे दिबासार के नों फाइमे खेते कोन खाइ करे फोन खाइ जखा बले इंटरेस्टिंग खलाय जे डेभिड मुरासिनि को যত হাসতেনি লুকুরকনো চবানি চিবাই tei tini ang Facebook live ni bising tui joto no ang call khainai joto political parties na dong no call khainai ang kobok nai sini tiprasani permanent solution ni je movement joto no chung tiprasar realize khaika je chung sini habo chung solution nango tabo kendra sarkar jeta chungno 6 mas ni bisingo khlai nei waida khaimani a waida no 18 mas bising pura khailia tini 20 mas kawai ko pura khailia ang yatheklam himuinai khani dukho no sarkar ni phunungdani baidongkha 9 tariko chung Delhi o jantar mantar dharna khainai already bubagra bana shahar ka taisingo shahar ka ang fully cooperate khainai fully tongo khau khaiga tei boni jem phainai tei chini maharani mananiya lok sabha ni mp bobu phainai ni bubagra shahar ka gahai pano joto political parties ni
adong rong no jeto mo ti prasaro ni bagi si o movement amon bagi jot adong rong no ang o je movement of hai nai khorang thansang na bagi sarkar no ti prasani man thai no risidi hini chaburna ni bagi borok jot to fighting hini ne ang borno officially ang letter lohori bu kobok nai mail khai bu kobok nai haipano phone khai bu tabu kobok nai inge faide tabo kan iya ko porcha tongoro Tipramotha BJP CPM IPFT Congress joto political parties ni adong number tongo joto political parties ni khorcha kanai no ang council karnai fiya letter be joto no dhorne ye faide poila chang chief whip of Tipramotha party nini Tipramotha party ni chief whip Bidhan Sabha ni sini borom ganang MLA Biswajit Kolai bono puila call khailen ke bon ya gulo te khoroksa leader Tipramotha no khainai bon ya gulo borom ganang sar ang David Mura Singh ang chief whip sini da Biswajit Kolai MLA ban kok saima tongnalai ke sar jeng tabuk je movement khaimani abo agulini smith Delhi amo Tiprasani movement ni wan sogoi ang kaisa chikon se initiative na winai flag Indian flag tinai Tiprasani winai ang tini choba khaika go choba khaita nibo sarnor na request khayo Tipramotha ne engai norni response bahai abno request khaina bagai call khaibani tak live moto belai kaha initiative ang tagi mo saksa masaka media moto belai motor initiative lima tagi magate Agartala to Delhi pedal yatra mo actually mo birat house paper no tomo awang sogo sini to pani bagi Datuk David je initiative ka okasya bodi hatik dan bagi Tipramotha ni joto borno loge tomo ko in loge tomo amo kono shanti hokre kai kin musungo to tar participate khale to musungo bana au to sam to mani bagi hoyto ba kona babe nari groho lage baksa hoyto baksa deli o thang dubai na amar ko to samay wan ko to no joto no tomo Tipramotha ni joto MLA ro ni in taf ni loge tomo ebong moto tamong nang yabo to saiman ya ko be ke jung jisak paksa jung siasta to mas khai nai la an badang joto borno sana ko songo David loge Tipramotha ni jung tem jano tomo abo kono daw kri dan most welcome kono bale hambai ma sawo bom hai ke auto initiative na o je chono tin bakha ba jana moto deli o thangai amo mabu ya ulsip angke masuk Maya dong mana ya dong abu lusim, kintu senja cesta khai tomo, je po nung je babe harwak khai tomo, orang ni ang normal lusim pakai ta. Hambai sir, hambai le hambai sir. Thank you. Ke faide noro mone reaction khlai ma kana karna moto Tipramotha ni ching fight khailia Tiprasan ni fight khayo. Gaban bagai faide tei khoroksa Tipramotha no call khaibinai borom ganang Montri tei sini borom ganang Honorable Minister of State sini borom ganang Biswajit Dewa sir ang David Mura Singh ni phayong gesang Facebook live o tongo tabuk joto media o tongo ke sir jang agule ni simi Delhi jora himi thangmani obo to Tiprasang gisi tabuk ang himi tong kono political party ni himya ke haipano o jaga o
স্যার নরকনো 9 তারিখও ফাইনা বাগै आं जे खबक माने जागाव ओ जागाव सार नरनि कैसा किसी से मेसेज रना बागै आं अरनो ननो कल खाइजामानि किसा सारि सर লগিবো রিউই দङ আর অবশ্যই ফাইনান্সিয়াল दैबो स्ट्रंगली जों লগিনাय जे जागा दिनै डिप्रेसननि हामख्राय दङखाय जों आ जागाव हरखाय लगि रेडि दङ हामबाय सर ओंखाय बर'बो फायनाय हिनि साहरबायखा ओंखाय ताबो दै करपसना जों कल खायनाय ओंखाय ताबो फायदे सिनि बरम गोनां सर बीजेपी नि सिनि मिनिस्टार दा विकासनो कल खायनाय लेवनो सिनि बरम गोनां मिनिस्टार सर खाबांनि ताबुक बुकुक चं नरनो आं तिनि मन्त्रकानि कक कैसा सासिनाय मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा लुकुरकनि दुखुनि ककनोबो खोनावो आबो जरावो प्रत्येक बुधबार इनके आरो बुमुंति सानायनि बागैनाय नरक बरक करनाय आबो बेलायखे कत्तर क्वेश्चन हजार बरक फाके बरगो मालायनि तो सुजुगनि मांगला आबो याव फन रकिया सिक्रेट तजा खना तो फन ट्राई खाइ माननै आं बिसिंदि कक्तो मानमानके नरक जे बरक सीएम बाय मालायनि मुसुगनि टंखा बा बिनि नि दुखुना सानां टंखा आबो हेरो जेमन हामेसे अंके सरकार चोपलाय माहाय जदि मेडिकेल ट्रिटमेंट नाखे बत हेल्थ मिनिस्टार बा जे सेक्टर तमार नरक तिनि बाय के तिपान्नतम तिनि मुख्यमंत्री समरपेशु पांडा इनकाय मन्त्रिफ्रा डॉक्टर मानिक साहा बतिनि बहायनो कृष्णनगरनि विश्वजित दास रानीबाजार कृष्णकथा बिनि नार्भ नि कैसा बेमार तमनि गेस्ट्रिक कबमा जंजाल नुखा आबन परेनो ब मुख्यमंत्री नो चुवासो सानमानि परेखे ब बिनि कागज पत्र नायमानि या गलखे बिनि हेल्थ नि कमचा सावैनाय नांमानि चुवासो रानी रग बहायनो लगलगिनो फोन खलायनाय क्लियर खलायमानि रग कक्टमा कासै दङ नर तुमुङो आबाहायरक थांनानै तंखांगाके 181 रग टोल फ्री कैसा तंगनि खनावो कल किसा खलायनाय बायदि सीएम हेल्प नम्बर नरां कैसा इ ब साराक दङ 1905 आरो बाहायनो नर कल खायदिनि साका आरो नर कल खायनाय मानो नरनि दुखु दशा जंजाल केबा बसा तियो कलगै थिका सरकारनि सुबिदा मायानि दंखा केबो मगिदों बारि तियो कसक थंमाकिया सुबासु माया केबोनि जागा कसकै थांका हाक वाक दै नंनि कागज दङ नक सुबासु माया आबो बेबांनो जंजालनो बाखि काटिनानि बाखि यगनानि बाखि हेल्प मानानि लोकेलो सासिनि साइबो मुं सामुं पैसा जायाङै दंखा आबो हेरक गनो गारो कक साहर मानो 1905 रग माने खाबले दादे बुकुकचं अबनि यागलो तिनि मन्त्रियकरानि कगनो सारा थांगे बदो 53तम तिनि खलायका तंकसंलो पुरमनि कगनो खनाका ताबो आं जनर साननाय मांका टीएमसी नर सेमानो त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज और दिनी संचामानि साल बिनि संचामानि साल दगिने मन्त्रियकरा डॉक्टर मानिक साहा थाङि मानजागैखा ताई आरो तिनि संसामानि साल बा सेमा किसासा प्रोजेक्ट दंमारगो उद्बोधन खायरेखा आबनि यागुलो बकक सामनि किया खानाय दि आबनि यागुलो आं कगबै सानानि चाइतोबार आउटफिट করলাম তো একটা উদাহরণ আমি দিলাম যে এখানকার এই কলেজ সম্পর্কে আরো প্রচার প্রসার এই আমি এখানে যারা আছেন যে কোনো একটা সার্জারি হোক মেডিসিনের বিষয়ে হোক বা ইএনটি বা অর্থোপেডিক্স যাই হোক অর্থোপেডিক্সও ভালো কাজ হচ্ছে এখানে বিভিন্ন যে সব রিপ্লেসমেন্ট হিপ রিপ্লেসমেন্ট থেকে আরম্ভ করে নি রিপ্লেসমেন্ট সব কাজ হচ্ছে তো এগুলো যখন মানে প্রচারে আসবে সবাই এখানে যদি সবাই এটাকে যদি রিটুইট করে বা ফেসবুকে যদি লাইক করে তাহলে কোন জায়গায় যাবে না আমি লাইক করব না যদি আমি লাইক না করি তাহলে সেটা কি করে মানুষ জানবে সেই ব্যবস্থা সেই মেকানিজম তৈরি করা যায় কিনা আমি এখানকার যারা এই সোসাইটির মধ্যে আছে সেই বিষয়গুলো আমি বলবো এবং এখানে আমি আবার একটা দেখলাম এটা কম্পারিজন যদি আমি করি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্টসরা আমি এজিএমসির যারা স্টুডেন্ট আছে যখনই আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে রেজাল্ট বের হয় আমি দেখি প্রায়শই আমাদের টিএমসির যারা স্টুডেন্টরা আছে 1 থেকে 10 এর মধ্যে ভালো জায়গার মধ্যে ওরা থাকে কাজে বোঝা যায় যে মানে a tree is known by its companion a tree is known by its fruits
তাহলে এই জায়গার মধ্যে অর্থাৎ টিচার ভালোভাবে পড়াশোনা করাচ্ছে, অর্থাৎ ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্যই সেটা সম্ভব হয়েছে। ফ্যাকাল্টির এখনো আগে একটা সময় ছিল আমরা মণিপুর থেকে ফ্যাকাল্টি আনতে হতো, আজকে ফ্যাকাল্টি আনতে হতো আমাদের আসাম থেকে, বিভিন্ন জায়গার থেকে। এখন কিন্তু ফ্যাকাল্টি আমাদের ত্রিপুরার থেকে এখন ফ্যাকাল্টি চলে আসছে। এবং এনএমসির যে গাইডলাইন্স আছে, মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে এই সমস্যা হচ্ছে, তো আমার তরফ থেকে তো এটাকে আমি আগেও বলেছি, যখনই আমি এখানে আসি অ্যাজ ইফ আই এম অ্যাট হোম, এই একটা ফিলিংস আমার সবসময় থাকে। কাজে এই কলেজের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা তিনি হাপানিয়াও त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एंड डॉक्टर बी आर आम्बेडकर टीचिंग हास्पाताल नि फिल नैसि संसामानि सालनो रगै जुदा जुदा बेक्रेप नि हामक्राय रगनो तिनि इन्टिग्रेशन खाय रवै साका जों नायो त्रिपुरानो कासा हदारै रांथं ताइ थोंरोंनो खबै जुदा जुदा थायो कताल खाय सनामति सानानि जेतिखे बसकानि आसाय संरकनि बागै कियासो कालांथां माना तै सागनाय मुंनि सेबसाब्रकनो काहाम गोरोंखा टंखर मोथां नारनानि बागै सागनायनि ताइ जे रोगिनि लगी टंनाय फाइनि रकनो बाहायनो जानि जानि बार जा तैमानि बिसिं तै काहाम सामतांनायनि कबखा बिनि याक्तिनो कलेजनि थोंजागनाय माठ कताल गैलारि G+13 क्वार्टर ताइ ट्रमा सेन्टार बाहायनो हलंथाय कायजाकमा कारि बाहायनो बायथां मुसुगि थिरिमानि पान्दारा बाहायनो तिनि फियोगेर गाबो स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम इंकाय जतनो बार जातैनै सामुखानि बागै कबखाटासियान परिके तिनि मान्दायाव कायसा बलाय खातुमनि पान्दा संसाका अबंकांकाय इंकोसि एमएलए रामपद जमातिया आगिनि मंत्री बिनि याक्तिनो अब संसदका तिनि गरिया बरक हुकुम बदल नै लोआजि मुंबाई गणेश पूजानो कितिंगै बोराखा आमसायो थोंमुं मोसामुं कबरंनि ककां कग्लबनि पान्दाबो संसदका आरो आगिनि मंत्री ताइ टाउन एमएलए रामपद जमातिया तंखा जीबीएचबी तांफां डॉक्टर जैस्मिन देबबर्मा तांयाक चुरक सन्जित देबबर्मा दखनि सामुंतांनाय ताइ अभिजित देबबर्मा सरबाहाय तंखा पान्दानि बिसिनि हुकुम मुकुमनि कक मोथां नारनानि बागैनि जे बारजा खायतमनि सरकार सामु खायतमनि अकरनबो खुकाय जायखा এবং শ্রীমনি এমন হাই প্রপার এডুকেশন অর্থাৎ রंजाक बाय सिजाक मांगनाय हानि बांगिनाय जों बेलायखाय साथारि मा फरायनाय बनि परे 25 बछरनि परे 50 बछर जरा हांखागे गृहस्थ जीवन बुहुमफोरनि ऋण शुद्ध खालायनि बांगिनि जों संसार खालायनाय संसारनि सामुं तांनाय बुहुमफोरनो सुबानाय बनि परे 50 नि सिनि 75 बछर बयस जरा हांखागे बानप्रस्थ जीवन जेमन ताबक आनि बयस 68 बछर दङ दफाना तिसानि बांगिनाय समाजता तिसानि बांगिनाय जतनो काहाम फाइतलांगानि बांगिनाय खाकसांखि तंग्रनि बांगिनाय रां दिनि अभाब करिखे सालन कमजगमाय फातनि मासाना जा थाइके क्लाइनसन हदाना नायु समाजता नायु बानप्रस्थ जीवन बनि परे 75 बछरनि सिनि 100 बछर बयस जरानि बिसिं हंकाके सन्नास आफ्रो हंकाके दिनजानि जा मानि मताय कतर न बनसुं पुरनाय जों हंकाके तिनि मताय कथां बाबा गरियानो जों पुरंगो हाइतिनो चिन्ता बिस्कांगो जिता पूजाराव चैनाय दुर्गा पूजाराव चैनाय अम अनेकेनि जोंनो बिभ्रान्त खालायनि बाय गुवाहाटीनि मतायखि सावो अमतिरक चाइया ताइमले पार्वती पर्वत तंनाय हासुक्ति हासुकमा तंनाय बोसों बायनो दङ पाहार ओनसोलाव दङ मताय कथां सालब्रिनि बांगैसि मर्तकुल रिहवैना हवैनाय पूजा खालायो सालब्रिनि बांगैनाय दशमी दिननि परे हंकाके षष्ठी फाइका दशमी थां फाइका का आफ्रो हंकाके बेंग दङ जों बायनोबो दङ हानि बांनो जों केर कथार कबिथे माहिनाय केर खेसि कथार खावो कथार खाके कबियो थांगाके मतायनो जों मानो अमहाय जों हानि बांनि सिनि परे मानि जागाराव बाहायनो निर काहाम के साथारि मा फरायनाय नोनि नमानो फानिराव न नव सा कहा टं कहा कासु कहा हाइके टं रमानि जागावा करि खलायनाय अरनि जत्त के खलायनाय जत्त बुथुके खलायनाय माइसाय मा दङ मैरो आखराव
Kabali tadi buku cong anggar no jorani kok pandai bising satu jelas kepada Tripura hasteo patiu apa hai patiu di bising common ka accident ya ka sikok mani kok mani ya ka bulai mani apa hai abu pada sidirom mani abu salburu muddas kepada news yang ekian tu zaman thasi wahyo kuani border sidi hujat man laikya abu tu ibo balai wala dak laikya abu Bangladesh ti borno yatun khlai tongayo yang ni borbo kerja tongo asuk kerak nai mathang ni ya golo CCTV rezak ni ya golo BSF rezak ni ya golo police thana tongo ni ya golo bo abai samungi tongo ke security jabo kabang ma organization sanmani no sarkar kok nargi ya tong osumung kasai tongo kotor padike abai keno ania phau tamu de kok mangkha mia hora ang joran kok panda pai drop phukera kok to phai sok kya anaro je khoroksa borok omsukke cinema toke rok sumba sangsiwa akok tumaro bokhe jelo sisokja phiaba bo o jelo tongtu tinyo sebani yatik thampui baja koksa tamo to khatoling baja koksa bini business choli to silai business o balai ke wana ma singsa untuk orang Tripura orang wajib ni yang ke orang ke bandar soalnya tu polis orang ni kau salah tangga ke belai borang nasi masih saja asal samu umum IB ni kotor administration ni borang ni jenai macam ni samu itu mau yang lobo kai sih macam tapi jelo tong tu se bising tu kai siapa kau tu mana bising tu tiri ni kau tu flash go obo hai ke naik tu nak tanggai bini nok ganti wo hak kori nyai se pistol kong berei magazine satta mani hai kaisa kotor ma war ma singsa kok ma kasai pheka obo chini kok marogo omo hai kok marog balai ke wana ma singsa dai patika amtoli utor moddo parawo Dipankar Sen mung phoksa bini nok ganti o boke tongkha yango jelo se bini silai ke phokja arbo bin nok ganti o manika tai bo agi bahnya om hai silai patha phalo ni romjak mani কিন্তু তাই বতংখ আবো হাইকেরজা তাবু নাইতো ইতং পুলিশ বলতে জরমানগতি সাকা রিমান্ডার হজাকা তাই অপাতি মুনতি খানা যে পুলিশ তি কিসাক ব সিলাই মানমানি রব নাই যে মানপে র জেল বিসিং তাই ফাতার সামুসিত্রা তাঙ্গি তং দীপঙ্কর সেন বলংনি বরক হনি রমজাগনাই স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরানো বিশালগড় সেন্ট্রাল জেল নি খাতিনি চুমানাই ব ও দীপঙ্কর ন তাবু jel nisimi fataro pistol bania khlaimani naikoli tongo Dipankar Sen hapaniani moddo parao bini bai thangni nogono nok gantini ha bisingo phobjak 5ta pistol ha khoroi mankha 7ta magazine no khoboi pistol ok bahaino DCM ni manjamung bai o pistol rok mankha amtoli thanani police pistol manmani pati mumbai amsaini borok bahanyo urumuru nangjakha sekango ke obono amhai samkhitra gedaljak khnei songyarok bahanyo te wana jakha awbai baksano waisabanyo pistol khaibrei eba kongbrei pistol borni phai sokpaika tama samungo bo thepa abno tui botabok hapatiya amchayo gobangma sumung kasei tongkha abubai kirijak lai mungbo asaikha amchayo tamkhe Dipankar busuk kotor samusitra tangnai o pati mungbai serai ingfano bini klugo tebo tongo abonobo naitok thai police jelo tongdutei bahige bo phataro samung tangai tongkha krak sale horo police abunino proof mankha kok silja jangnai jelosi phiaba bini nok nino pistol kaibri mankha 7ta magazine mankha Dipankar no lai thanai July masono amtolo thanani police romoitumani Bisramganj thanani chubai kok silja jangnai tabo Prabhu Rampur jelo romjak krak salo amtoli thanani osi Politos da sithanio koktoma sopayo Dipankar Sen ni hapania moddo parabi nogo nok gantiwo pistol phobjak khnei a koktomano rugino birnogo thangai forensic team rok naitukmani ulo nok gantini tolawo pistol kongbrei tai 7ta magazine mano ulo pati thayo thangni nangkha posim Jelani Police Super Nomit Pathok DCM ni boskangono o pistol ok naitugui karikha kirijak lai mungbo asaikha amchayo tamkhe Dipankar busuk kotor samusitra tangnai o pati mungbai serai ingfano bini klugo tebo tongo abonobo naitok thai police jelo tongdutei bahige bo phataro samung tangai tongkha krak sale horo police abunino proof mankha kok silja jangnai jelosi phiaba bini nok nino
पिस्टल काइब्री मांखा 7टा मैगजिन मांखा दीपंकर नो लाई थांनाय जुलाई मासनो आमतलो थानानि पुलिस रमितुमानि विश्रामगंज थानानि चुबाय कक्सिल जाजांनाय ताबुक प्रभु रामपुर जेलो रमजाक क्राक सालो आमतली थानानि ओसि परितोष दास तिथानिबो कक्टमा सपायो दीपंकर सेन नि हापानिया मध्यपारा बि नग गान्तिओ पिस्टल फबजाक खनै आ कक्टमानो रगिनो बिरनगो थांगे फोरेंसिक टीम इंटेलिजेंस इनपुट जो हमें मिला था उस पे एक दीपांकर सेन करके एक व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, अभी जेसी में है। आमतली पीएस के ऑलरेडी एक जो केस नंबर 93 में अभी वो जेसी में है। एक इनपुट जो मिला था इंटेलिजेंस एजेंसी से कि उनके घर पे कुछ आर्म्स स्टोर करके रखे हैं, तो उस पे एक्ट करते हुए आमतली थाना की पुलिस और एसडीपीओ मैडम उन्होंने वहाँ पर रेड करी और रेड करने के बाद ये जब वहाँ पर घर के अंदर डिगिंग करी तो डिगिंग में हमको 4 स्मॉल आर्म्स और 7 मैगजीन्स बरामद हुए हैं। कोई भी बंदा अरेस्ट हुआ है? ये बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड है, जो दीपंकर सिंह मैंने नाम बताया। इन पे ऑलरेडी 7 केसेस हैं और मोस्टली आर्म्स एक्ट के ऑल ओवर इनके केसेस हैं। कहाँ पे छुपा कर रखा था? ये घर में जो बाड़ी में एक जगह कॉर्नर ऑफ द रूम में अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा हुआ था। 4 एक साथ मिला और है कुछ पता चला कुछ? ये एक्चुअली अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है, बट स्टिल कुछ और हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो बीच तो बुलेट मिला क्या? नहीं, कोई राउंड नहीं मिला। जो बरामद हुआ है वो 7 कार्ट्रिज 7 मैगजीन्स हैं और 4 स्मॉल आर्म्स हैं। जो पिस्तौल आप लोगों को मिला वो क्या इंडियन है या दूसरे कंट्री? ये तो एक्चुअली जो है जो Gawana singjao kok tama Tripura hastewo toke bai baksa awa hai tomung samuro. Parike khabar tade bukuk chong tinin tai kisa update nor wana update kai awa hai nor khara 25 tarik Agos halmarigo takar jola wo kaisa wana singja patimo malkhung sokjakka takung Manoj Kumar Deborma ang bo ti kokia saine kya bo kuno rajnitio bo serokom neta ya to phano party to Tripura mota khlayo पियाबा बतामंगी सकसाका साबो सकसाका आबोवा कुनो साइमालिया तबे थानाव साहरका थाना बरमी मान्याखो इंगाय आ बिनगारी इंगाय आल्टो 800 इंगाय ताबो आ नक ना बिनि मालखुं चालगुनि बो आजिवि तंगजामानि चाइ तंगजामानि मालखुं खामथाङै ताबो बले जासारारा बसलाबो ताबो साखामिया कगमाया आबाय कायसा हालगो तंगो ओंखाय बबाय कक सालायका लाइ खारियाव मासिंजा पातिमुं आबाहाय देरामुं पातिमुं बोथारमुं जेबो नांथाय साखा गुरुदेव न जेबो थालायमानि र ताबो माननाय बरक बै बर बुआग्रा बार साइतङो नमो राजनीति बाबे हिनिबार वानसुंदी खरचा हदा नि दफानि उनको महाराजा हिनिबार वानसुंदी वालाय जों मुंसा मानिया देरामुं सिबिसे फायो ओके जों तामुङो देरलाय दं अबनो चिनि बरनो सकमरनाय देरारनाय आबाहाय कायसा पालाङि दंनायखा जों आबनो याखाया संजरति जों हामनाय मेया तानिमा नों बुइ हामनानै जाय दंनाय दङ जराव नोंबोना देरलै सेरो के नों हामनायनि केबेंनाय सेबलै आबनि जों खरसा के हामकेसे हालसा जतना हामनाय माननाय तिनि जायखिया कतर कक्त मांखा अब वान सप्ताहनि आपडेट मारनाय एमएलए रंजित देवबर्मा तिनि फेसबुक लाइव फाइनै साका बो सामुहुम खाइतमनि क किन्तु अन्नानो एमएलए रक बो खलाइथाय बो हाय खाइनाय गोबां मा जागाबो बनो सोरंगु तैफान जातुं बिनि एरियाबो बा बो जे सिनेमानि जेबर बो केरमनि बनो से बो हेल्प खाइतङ निरि गोबां जागाव चिथिरो गोबां डिपार्टमेन्ट नि आपडेट ना हारो बा केमन मन्त्री नो जे रिलेटेड डिपार्टमेन्ट नो रगिनाय कमप्लेन दो आबो कायसा सालब्रुमनि बारजासि लोकरनि बोट मान पाइ लोकरनि दुखु दसना हामरा बागै चाइटक माने आओ जे लोकरनि जंजाल दफानि जंजाल आ जंजाल हामरकेन लोकनि बो हामसिनाय दफानि बो हामसिनाय बिदियागो गोबां मा इशु तै बताबो बोले तार सही दङ गोबां चाकरि रगो चाकरि परीक्षा रथनि रगो इनको जोंनो चिनि दफारनो उखलगो खिक्लाय तंजक माने चाकरि पोस्ट बुक चा बेकेन्ट बुक चा खलाय तंजक माने परीक्षा बुइ बाक्सा रैबो नंखा फेल खलाय तंजक माने आमार गोबां इशु रगनो तैनि बखरांति सै दङ गागाय अबाहि अन्न एमएलए रगबो अन्न एमडीसी रगबो खलाय थाय तिनि बागै आसुन कक जरा बेलाय लगै थांका खनाताय से मालाय सिनि कक कजार किनर बाजाका जतना हमबाय।